مشاهدي قناة مكتبة تعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 40. غادي نكملوا ليفالياسيون، غادي نمشيو للكونجيغيزون. كومبليت لي فراز افيك لو برونون كي كونفيان. إذا غادي نكملوا بلو برونون كي كونفيان. A présenter son travail au public. عندنا لو فيرب présenter au passé composé. فغادي نقولوا il أو لا elle ديال troisième personne du singulier. إما il ديال الماسكولين أو لا elle ديال الفيمينين. La phrase B, suis rentré en fin de journée. Le verbe rentrer au passé composé toujours, donc je suis rentré en fin de journée. Sommes restés ensemble toute la journée. Toute la journée, donc sommes restés, donc nous. Nous sommes restés ensemble toute la journée. يعني بقينا جالسين مجموعين النهار كله. Avez fini votre réponse. Donc vous avez fini votre exposé, bien votre réponse. Vous avez fini votre exposé. يعني أنتم انهيتم عرضكم. A rougi sous le soleil. Donc tu as rougi, tu as. يعني أنت احمررت تحت الشمس. Tu as rougi sous le soleil. غادي نمشيو لا كيسيون 2. Conjugue les verbes au présent de l'indicatif. غادي نصرفوا هاد لي فيرب في لو بريزون دو لانديكاتيف. عندنا لو فيرب travailler في لو بريزون دو لانديكاتيف كنحيدو لا مارك ديال البروميي جروب وكنضيفو لي تيرمينيزون. دونك je travaille, je travaille, نحيدو ار واش غنديرو بلاصتها او تيرمينيزون ديال لو بريزون ديال لو بروميي pronom de singulier ou bien la première personne du singulier. كنضيفو بلاص er في je كنضيفو e. Elle, je travaille e, tu travailles es, elle travaille e كذلك. Elle travaille e. Vous travaillez كنديرو بلاص r ez. Vous travaillez. Ez. Il travaille. nt à la fin. Il travaille. Réussir. Réussir, c'est un verbe du deuxième groupe. إذا ملي كنصرفو شي verbe ديال deuxième groupe في le présent, les terminaisons اللي كنضيفو كنحيدو er وكنضيفو es, it, i double s ez, i double s قبل منها ons, i double s ez, i double s ent. إذا je réussis. Je réussis. Is, je réussis. Tu réussis. Elle réussit. Nous réussissons. Vous réussissez. Réussissez. Ils réussissent. Ils réussissent. Le verbe écouter بحال travailler حتى هو premier groupe. Donc j'écoute. نقولوا j'écoute. نحيدو r وكنضيفو لي terminaisons. Elle écoute. Nous écoutons, vous écoutez. Écoutez. Ils écoutent. Elles écoutent. Agir. Agir حتى هو verbe ديال deuxième groupe. نقولوا j'agis. Is, tu agis, il agit.
T. Nous agissons, vous agissez. Vous agissez. Ils agissent. Agissent. NT à la fin. ثم غادي نمشيو l'orthographe. Complète le nom féminin avec A ou A. فكيفاش كنميزو ما بين A اللي فيها جوج ديال double E و A اللي فيها E فقط وحدة accent aigu. En général, يعني en général les noms féminins اللي كيساليو ب T ولا T بحال quantité, volonté, liberté, moitié فهادو كياخدو فقط غير او وحده او اكسون ايغو. ولكن كاينين حالات خاصه دي زيكسيبسيون بحال لا ديكتي لا جوتي لا مونتي لا بورتي لا باتي فهادو كياخدو دوبل او. اذا قلنا على العموم اللي كيساليو بالتي كياخدو غير او وحده، ولكن كاين ديكتي جوتي مونتي بورتي لا باتي. دابا غادي نجيو هنا لامي تيي. اذا شنو عندنا هنايا؟ عندنا التي تبعها اي، قلنا على العموم كياخدو غير او وحده دونك لامي تيي. اون مونتي قلنا هذه حاله خاصه اون مونتي دوبل او اون مونتي. عندنا كذلك اون بونسي كذلك هذه كتاخد دوبل او اون بونسي. اون بيلتي مجرفة ولا المعول بيلتي. اون في كذا خد جوج ديال او. لا كلي يلا او وحده لا كلي. لا سونتي صحة لا سونتي او وحده. اون جورني دوبل او جورني. اون اكني كتاخد او وحده اون اكني واحد بالشباب. Place les accents qui manquent sur les mots suivants. Une guêpe. Entre par la fenêtre. Une guêpe entre par la fenêtre. Une guêpe هي واحد الحشرة. Entre par la fenêtre دايرة بحال النحلة دخلات من النافذة. Une guêpe entre par la fenêtre. Maman a préparé un gâteau pour la fête. Donc maman a préparé un gâteau pour la fête. Accent circonflexe sur E. En été, on part toujours à la pêche. كنمشيو دائما للصيد في فصل الصيف. Les livres de la bibliothèque الكتب ديال المكتبة sont rangés sur les étagères. Le nouvel élève est assis près de moi. جلس حدايا. Le nouvel élève est assis près de moi. نمشيو la production de l'écrit. Sur ton cahier, écris un message de type message électronique pour informer sur une personnalité marocaine de ton choix. في الدفتر ديالك اكتب واحد الميساج من نوع ميساج إلكترونيك يعني رسالة إلكترونية pour informer باش تخبر sur une personnalité marocaine de ton choix باش تخبر على واحد الشخصية مغربية من اختيارك. غادي ناخدو مثلا طاهر بن جلون نقولو طاهر بن جلون طاهر
طاهر بن جلون est est un est un écrivain un écrivain هو كاتب un écrivain marocain marocain est un écrivain marocain نديرو point il est né Z il est né فوقاش تزاد il est né en 1945 à Fès Fès نديرو point parmi parmi ses œuvres من بين كتبه parmi ses œuvres on cite sur ma mère l'enfant de sable la nuit sacrée et la nuit sacrée نديرو point طاهر بن جلون est un écrivain marocain. Il est né en 1945 à Fès. Parmi ses œuvres, on cite Sur ma mère, L'enfant du sable et La nuit sacrée. D'abord, monsieur, la question 2. Remets les phrases dans l'ordre pour former un texte. Écris-le sur ton cahier. Remets les phrases dans l'ordre. غادي نرتبوا هاد الجمل باش نحصلوا على نص ونكتبوه في الدفتر. الجملة الأولى Aujourd'hui, ils se sont organisés en association dans plusieurs pays pour échanger et s'entraider. Autrefois, les Marocains qui vivaient à l'étranger ne se connaissaient pas beaucoup. Dans un futur proche, ces associations vont former une grande communauté marocaine solidaire à travers plusieurs pays. الجملة اللي غادي نبداو بها الأولى هذه واحد. Autrefois يعني في قديم الزمان les Marocains qui vivaient à l'étranger المغاربة اللي كيعيشوا في الخارج ne se connaissaient pas beaucoup ما كيتعرفوش مع بعضياتهم بزاف. الجملة الثانية aujourd'hui يعني اليوم ils se sont organisés en association يعني داروا جمعيات dans plusieurs pays في بزاف ديال البلدان pour échanger et s'entraider باش يتبادلوا المعلومات ويساعدوا بعضياتهم. dans un futur proche دي الجملة رقم 3 يعني في واحد المستقبل اللي هو قريب ces associations vont former une grande communauté marocaine solidaire à travers plusieurs pays. يعني في المستقبل القريب في واحد المستقبل اللي هو قريب هاد الجمعيات هادو vont former غادي يكونوا une grande communauté اللي يكونوا واحد الكوميونيتي يعني مجتمع مغربي solidaire متضامن à travers plusieurs pays عبر بزاف ديال البلدان. وبهذا ننهي تمارين صفحة 40. نلتقي في الصفحة 41. كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الخامس والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بالرجوع إلى البلاي ليست. إلى اللقاء.